اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کے بعد تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے قرآن کی جو کلاس ہے اس کا چھٹا سبق ہے، اور چھٹے سبق میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق کو صحیح تجوید، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الفلق ہے، جو کہ مکی صورت ہے. وہی 500 آیات اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں. اب یہاں سے دیکھیں، پہلی آیت 5ویں پر یہ سورۃ الفلق ختم ہو جاتی ہے. ہم شروع کرتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے طریقے کے مطابق ہجا کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد روا پڑھتے ہیں. قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل. حمزہ زبر عین واو پیش عو، قل اعو. ذال پیش زو، قل اعوذ. با زیر بی، را با زبر رب، لام زیر بل، قل اعوذ برب. فا زبر فا، فا زبر فا، لام زبر لا، قل اعوذ برب الفلق. قاف زیر قی، قل اعوذ برب الفلق. وقفا، قل اعوذ برب الفلق. یہاں جو سورۃ الفلق کے شروع میں قل ہے، بڑا قاف ہے، موٹا قاف ہے. اسی طرح ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا اس کی شروع میں بھی بڑا قاف ہے. تو اس میں ذرا خیال کرنا چاہیے. ان کو بعض حضرات جو ہے ہمارے ساتھی وہ کل پڑھتے، کل موٹے قاف کی جگہ باریک قاف پڑھتے ہیں، تو اس سے معنی میں بڑی خرابی آتی ہے. قل کا مطلب ہے بڑے قاف کے ساتھ کہ کہہ دیجیے اے نبی. قل، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے، قل کہہ دیجیے اے نبی. اور اگر آپ باریک قاف پڑھو گے تو اس کی معنی جو ہے بالکل تبدیل ہو جائے گی. کل، کل کا مطلب ہے عربی میں کھاؤ اے نبی. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ کہہ دیجیے نبی، اور آپ قاف کی جگہ کاف لا کر اس کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں، اور معنی بن جاتا ہے کل کا مطلب کھاؤ، کھاؤ اے نبی. تو اس طرح غلطی اگر آپ نماز میں کرو گے تو آپ کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو پہلے آیت کا ہجا ہو گیا قل اعوذ برب الفلق. دوسری آیت کی طرف میم نون زیر من، شن را زبر شر، را زر من شر، میم الف زبر ما، من شر ما. خا زبر خا، لام زبر لا، من شر ما خلا. قاف زبر قا، من شر ما خلق. وقفا، من شر ما خلق. واو زبر و، میم نون زیر من، ومن. شین را زبر شر، را زر، ومن شر. غین الف زبر غا، سین زیر سی، ومن شر غاسی. قاف دو زیر قن، ومن شر غاسق. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ومن شر غاسق اذا. واو زبر وا، قاف زبر قا، ومن شر غاسق اذا وقا. با زبر با، ومن شر غاسق اذا وقب. وقفا، ومن شر غاسق اذا وقب. چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں. واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن. شین را زبر شر، را نون زیر رن، ومن شر. نون فا زبر نف، فا کڑا زبر فا، ومن شر نفا. ثا کڑا زبر ثا، تا زیر تی، ومن شر النفاثات. فا لام زیر فل، ومن شر النفاثات. عین پیش عو، قاف زبر قا، ومن شر النفاثات في العقد. دال زیر دی،
वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। आगे वक़फ़ या वक़फ़न, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। आखिरी आयत की तरफ आते हैं। वाव ज़बर व, मीम नून ज़ेर मिन, वमिन शीन रा ज़बर शर रा ज़ेर री, वमिन शर्रि हा अलिफ ज़बर हा सीन ज़ेर सी, वमिन शर्रि हासी दाल दो ज़ेर दिन, वमिन शर्रि हासिदिन हमज़ा ज़ेर ई दाल अलिफ ज़बर दा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हा ज़बर हा सीन ज़बर सा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसा दाल ज़बर दा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद वक़फ़न, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे सबक का हिजा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अभी रवा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक मरतबा इंशाअल्लाह फिर पढ़ते हैं, आप भी साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़िए बिस्मिल्लाह को, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं पूरी सूरत दोहराता हूँ। आप भी जो है ना मेरे बात पढ़ा करें ताकि आपकी तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक मरतबा फिर दोहराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के तजवीद या क़ुरआन के सीखने के जो सबक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छठा सबक हो गया। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है इसको वीडियो को बार बार देखें और जिस तरह मैंने आप हज़रात को सिखाया है उसी के मुताबिक आप तजवीद के साथ जहाँ गुन्ना हो रहे वहाँ गुन्ना करे, जहाँ कोई लफ्ज़ मोटा है वहाँ उसको मोटा पुर पढ़े, जहाँ कलकला हो रहे वहाँ कलकला करे। बार बार इस वीडियो को देखें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो नए हज़रात अभी देख रहे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
تو ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے، تاکہ ہر نئی ویڈیو چاہے وہ تلاوت کی ہو یا جو ہے قرآن کے سیکھنے سکھانے کو ہو، سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد